తెలవారుజాముల్లో వెంకటరమణ తండ్రి సుప్రభాతము చేసెను సిరులే రమణ. పంచామృతములతో వెంకటరమణ తండ్రి నిత్యాభిషేకములే నిత్యము రమణ. భద్రమకుటంబుతోను వెంకటరమణ తండ్రి శంకు చక్రధారుడవే తిరుమల రమణ. మూడు నామాలతోను వెంకటరమణ తండ్రి ముల్లోకములు ఏదడి మూర్తి విరమణ. श्रियकान्ताय कल्याण निधये निधयेतिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रूविभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. नित्याय निरवध्याय सत्यानन्द चिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिने सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. कमलाय तलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते. सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमने. शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते. अतिवेलतया तव दुर्विषहै अनुवेल कृदै प्रपराध सदैः. हरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे. अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवदया गदितान् निगमै कमलादयितान् परं कलये. कलवेणुरवा वसगोपवधू शतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमात् प्रतिवल्लविकाभिमदात् सुखदात् वसुदेव सुधान्न परं कलये.